Bathroom. Pwede? Pillow. Hindi. Transportation. Ha? Transportation. Wheels. Bicycle. No. Is it, you wear it? Yeah. Pajamas. Pwede? Wow! 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 Huh. Do you use it for the cold? Pwede? Hat. Hindi. Wait lang. Is it for my torso? Yeah, pwede. Sweater. Oh. Oo. Ano? Tagalog? Oo. Wala na, hindi ko alam. Sige, hula lang. UFC ano. ABCD. Sabihin mo pag timer starts, ano na. 50 seconds. Okay, hulaan nyo. That's for 100 pesos. Tagalog, nakuha mo na. Tingin ka sa ano mo. Oh, go. Ikaw magtanong ka naman. O nga magtanong kang topic. Isip ka ng topic. Oh, time. So, umiyak ka na lang gusto. Magsabi ka pang Do I option. use it? Yeah. Every day? Yeah. Fuck. No, pwede, no. Everything ka ba nagsasak? You use it every day? Shirt? Oh, pwede. Okay, time. Damit. Okay.